इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर सऊदीया नहीं गए तो सऊदीया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर फैसल बिन फरहान जो है वो इंडिया पहुंच चुके हैं. The Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud is on a two-day visit to India. He has met with the External Affairs Minister S. Jaishankar at the Hyderabad House today. डॉक्टर जयशंकर यूएई के दौरे पे गए हैं, मिडल ईस्ट में कतर गए हैं, लेकिन वो सऊदी अरब नहीं गए. इसी सिचुएशन को अगर आप देखें तो आज सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान साहब जो हैं वो इंडिया पहुंचे और उन्होंने भारत की लीडरशिप से आज मुलाकात की है. हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ सऊदी अरेबिया इंडिया को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है और पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है. कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो सऊदी अरब नहीं गए थे, सऊदीज इंडिया हैं. और ये शायद इंडियन समझ रहे हैं कि हमें सऊदी अरब के साथ ताल्लुक भी रखना है अंडर द मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच, बट सऊदी अरब के इतना करीब भी नहीं होना कि यूएई और अमेरिकन अलर्ट हो जाएं. ये उन्हीं लोगों की औलाद है जो आज भगत सिंह के खिलाफ बोल रही है. अच्छा. ये ताजदार बरतानिया के पुराने वफादार. अच्छा. जिनको घोड़ी पाल मुरब्बे मिले, जिनको जमीनें मिली, जिनको 1857 की जंग आज़ादी में हमारे बुजुर्गों को शहीद करवाने पर इनामात से नवाजा गया. समझना चाहिए कि हमारे इस्लामिक जो ममालिक हैं वो हमसे बैकफुट पे क्यों जा रहे हैं और इंडिया के साथ आगे क्यों बढ़ रहे हैं. देखिए, एक सिंपल सी बात है कि आपको कब तक कोई कर्जा देता है. ये आम से अल्फाजों में समझाऊं कि आप किसी से पैसे लेते हैं वो आपको कब तक देगा. आखिर कभी ना कभी वो आपसे तंग आ जाएगा. इंडिया जो है वो यूएई के बहुत करीब है और इंडिया इसलिए यूएई के करीब है, एक तो यूएई की पोटेंशियल है, दूसरा यूएई अमेरिका के करीब है, तीसरा यूएई अब इजराइल के भी करीब है, चौथा अमेरिका जो है उसकी लेफ्ट पे चला गया था सऊदी अरब. सेम यही सिचुएशन है पाकिस्तान की. देखिए, पाकिस्तान नो डाउट एक एटमी कुव्वत है, एटमी पावर है, लेकिन सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक कह रहे हैं भाई ठीक है बस आप होंगे बट अब आप ना थोड़ा सा जरा बैकफुट पे आ जाएं, पैसे तो आप हमसे ही लेते हैं भाई. मेरे नजदीक वो मेरा हीरो है. मैं उसका मुतालबा करता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं उसका ये मुतालबा करता रहूंगा कि भगत सिंह का को जहाँ पे फांसी दी गई थी उसका मुजस्समा वहाँ पे बनना चाहिए. वो डिजर्व करता है और हम हर साल अपने बच्चों के साथ जाते हैं 23 मार्च को. ठीक हो गया. सेलिब्रेट करने. यही सिचुएशन है पाकिस्तान की. देखिए, पाकिस्तान नो डाउट एक एटमी कुव्वत है, एटमी पावर है, लेकिन सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक कह रहे हैं भाई ठीक है बस आप होंगे बट अब आप ना थोड़ा सा जरा बैकफुट पे आ जाएं, पैसे तो आप हमसे ही लेते हैं भाई. ये चीज़ें आ गई है. देखें, आप सबसे पहले आप इन चीज़ों को देखें कि जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हलफ उठाया था तो वो डायरेक्टली श्रीलंका गए. सारी दुनिया परेशान होगी कि भाई श्रीलंका के तो अपने हालात ही बिल्कुल बिगड़े हुए. आपको पता है उस वक्त उन्होंने एक तो हुकूमत का तख्ता पलटा था और उसके बाद नई हुकूमत आई तो बिल्कुल एक पहले वजीर खारजा थे वहाँ चले गए. उसके बाद वो वहीं से वापस यूएई आते हैं और वहाँ से वो वापस इंडिया जाते हैं. यानी कि इग्नोर बिल्कुल टोटली कतर, मिस्र, सऊदी अरेबिया, मालदीव इनको बिल्कुल इग्नोर करके वो वापस चले जाते हैं. उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड पैगाम क्या था उस वक्त हुकूमत थी बाइडन की. बाइडन कभी भी नहीं चाह रहे थे कि सऊदी अरब के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात खुद भी नहीं बाइडन के साथ इस तरह के होने चाहिए थे जो आम तौर पे इंडिया के ताल्लुकात होते हैं. इसी चीज़ को देखते हुए वो कुछ अपने आप को उन्होंने बैकफुट पे रखा. जैसे ही अब ट्रम्प आए वो खुले शेर बन गए. अब वो सऊदी अरब भी जाएंगे. अभी आप देखें, उन्होंने शाह सलमान को कोई दावत नहीं दी कि आपके वजीर खारजा इधर, वो बिल्कुल साइलेंट हो गए. अब खुद उनके फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए हैं उनको बताने के लिए, क्योंकि इन सारे मामलात के अंदर उनकी $54 बिलियन की ट्रेड चल रही है. साइलेंट तरीके से उनकी ट्रेड चल रही, रुकी नहीं है किसी भी. तकरीबन पता चला कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है सऊदी अरब और भारत के दरमियान होने वाली है. सऊदीज बड़ा पैसा इंडिया में लगाना चाहते. अभी हाल ही में अगर आपको याद हो, मैं कॉन्टिन्यूसली आपको बता रहा था कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर यूएई के दौरे पे गए हैं, मिडल ईस्ट में कतर गए हैं, लेकिन वो सऊदी अरब नहीं गए. इसी सिचुएशन को अगर आप देखें तो आज सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान साहब जो हैं वो इंडिया पहुंचे और उन्होंने भारत की लीडरशिप से आज मुलाकात की है. बेसिकली भारत और इंडिया के दरमियान
ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل ہے. اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کی ایک کمیٹی ہے جس میں پولیٹیکل, سیکیورٹی, سوشل, کلچرل کوآپریشن ہوتا ہے, اور اسی سلسلے کی یہ ایک میٹنگ ہے. اس چیز میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بھارت کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر جو ہیں وہ سعودی عرب نہیں گئے تھے, سعودیز انڈیا ہیں. اور یہ شاید انڈین سمجھتے ہیں کہ ہمیں سعودی عرب کے ساتھ تعلق بھی رکھنا ہے انڈر دی ملٹی الائنمنٹ اپروچ, بٹ سعودی عرب کے اتنا قریب بھی نہیں ہونا کہ یو اے ای اور امریکنز الرٹ ہو جائیں. ایک چیز کو یاد رکھیے گا, امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ یونائٹیڈ عرب ایمریٹس اینڈ جو قطر ہے اس کی مڈل ایسٹ میں امپورٹنس ہو, ایک ویلیو اسٹیبلش ہو, اور اسی سلسلے میں آپ دیکھ لیں کہ ان کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. When it comes to Afghanistan, the Qataris and Emiratis are engaged. When it comes to the Abraham Accord, the Trump administration opened lines of communication with the UAE and Bahrain اور باقی کچھ ممالک کو کیا گیا, جس پہ محمد بن سلمان صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے ہماری کمر میں چھرا گھونپا ہے. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ یو اے ای کے بہت قریب ہے, اور انڈیا اس لیے یو اے ای کے قریب ہے, ایک تو یو اے ای کی پوٹینشل ہے, دوسرا یو اے ای امریکہ کے قریب ہے, تیسرا یو اے ای اب اسرائیل کے بھی قریب ہے, چوتھا امریکہ جو ہے اس کی لیفٹ پہ چلا گیا تھا سعودی عرب. اینڈ دین انڈیا کو اس چیز کا پتا ہے کہ سعودی عرب کے پاکستان کے بڑے اچھے مراسم رہے ہیں, سو اٹ ول ٹیک سم ٹائم ٹو ون سعودیز کو جیتنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. سو دے آر ویٹنگ فار دیٹ ٹائم, کب وہ وقت آئے گا. دیکھیں میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, پاکستان کے لیے بڑا مشکل وقت ہے. مشکل وقت کیسے ہے کہ سعودی عرب کی جو لینڈ فورسز ہیں انہوں نے 2024 میں انڈیا میں ایکسرسائزز کی ہیں, نیول ایکسرسائزز 2024 میں, ڈیفینس اینڈ انڈسٹری کوآپریشن جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان اس سال پڑا ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس پیمانے پہ سعودی عرب اور انڈیا کی پارٹنرشپ جو ہے وہ چل رہی ہیں, کس پیمانے پہ جو ہے وہ پارٹنرشپ چل رہی ہیں. جو سعودی ویژن ہے 2030, بھارت کہتا ہے جی کہ وکسٹ بھارت جو ہے وہ ہمارا ایک, ہم جو ہے وہ ایک نئی پارٹنرشپ کھڑی کرنا چاہتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان. اب جو سعودیز پہنچ رہے ہیں انڈیا, وہ صرف اور صرف, اگر آپ کو یاد ہو کہ سعودیز نے کہا تھا کہ ہم $44 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں ادھر انڈیا کے اندر, $44 بلین, and that $44 billion will come from the Saudi Aramco investment. ٹھیک ہے جی, جو کہ یہاں پہ ویسٹرن کوسٹ آف انڈیا کے اوپر یہ وہ کرنے جا رہے تھے. لیکن آن دا کنٹریری ہمارے ہاں بھی انہوں نے 2019 میں وعدہ کیا تھا کہ $20 ارب کی انویسٹمنٹ کریں گے, لیکن کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی. ظاہری بات ہے کہ ہم سعودی عرب جاتے ہیں سپورٹ مانگنے, ایڈ مانگنے, جسے دوسرے لفظوں میں کشکول کہتے ہیں. انڈینز آتے ہیں ایز اے بائی لیٹرل. آپ کو پتہ ہے 2.6 ملین انڈین سعودی عرب میں ہیں. آلریڈی اپروچ کر چکے ہیں سعودیز کو یہ کہنے میں کہ ہم, اگر آپ کو فوج چاہیے تو ہم فوج بھی دے سکتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, دیٹ ول بی مسلم فوج. دین عموماً سعودی انڈین جو ہیں وہ اپنا مسلم جو ایمبیسڈر ہوتا ہے اس کو لگاتے ہیں